Ok, phase finale, bienvenue encore mes frères, peut-être les vidéos pour Banda. Alors, ma vidéo, nous c'est précédent na liste na YouTube, ceux qui vont cliquer na c'est pour moi la vidéo mususu. Alors, les phase finale pour moni bande konyoso. J'espère que bande ko mususu bakei. Alors, RPC l'équipe bande ko batikali va se porter volontaire batikala tina butu pour na ba meka ko pesa biso ba intervention et puis ba clarifier question de qu'on a biso taille ko poser que bah marche il paraît que maloba ezokende na baporta na porta ya bandako ya bato que marche oyo soki o marché yo congolais soko telemi ke marché pour na bandeko no congolais bazokufa bakozongisa na Congo alors que Australie ta mamemaki yo awa memio mpona kimisa na pasi wana po yo ya awa mais ntango ye awa obosani place yo oyo utaki alors bandeko bako intervenir na ba question wana na ko répondre mingi sur yango te que bon, ce que marché au père de nationalité alors ngai ndi naza bona zo isabino je ne suis pas australien, je suis congolais. Ti lelo nazaka na visa na ngai c'est nationalité na kati za congolais. Mais naza parmi bato bazote ba côté de ma première ligne na mukolo ya marche wana na sima ya ba mama. Alors tozana ba ndeko baza ba anglophone petit capé ko meka ko éclaircir bango ba meka ko comprendre eloko nini ezo oyo réunion pourquoi tokutana kia. Okay, thank you again, dear brother. We were united here to talk about Congo. Congo is your country, is where you come from, and you've probably heard about that. It's gonna be a march soon. The date is already the government already granted the day, so we're gonna march. All Congolese gonna march from Victoria Square to the Parliament via King William, and the date is the 11/11/2011. Oh God bless Australian, God bless Congolese. So the message here was we are not going to fight. The march is a peace march. It's a march that is against all the rape that is going in the east part of Congo. It's a march saying no to impunity, that all people who are raping girls, who are raping children, who are raping babies, who are raping mothers, who are raping grandmothers, and they are killing people. They obliging women to drink the urine. They are taking women as a slave in the camp, as a sexual slave. They are recruiting children into the army group that those children can go to school and have a bright future for our country Congo. But we cannot have those things because we are dying. Please, brother, we are not here because we are so loved by God. It's not because God loves us so much that we are in Australia and we are safe here. I don't see any difference between me and all those kids or all those people who are dying in Congo. I could be one of them. No one can choose where to born. You don't have this power. God chooses us to be Congolese. That's why we are Congolese. So if you are Congolese, you need to prove the love of your country the 11th of 11 at 2 p.m. Thank you again. I think we are not fighting all those countries or all those nationality. We are fighting anyone. We just want to give a message to the international communities about all the impunities, all the rape, all the bad things, the atrocities that we cannot describe here. But if you come on Sunday, someone can remind me the date, the Sunday, the meeting that we have. That will be the 6th of next month, the 6th of November. We'll have a great meeting uniting everyone, anyone, and without any exception, any nationality. You can come and share with us all the information that you need to get, because it's so long. What is happening in Congo, we cannot define it. We don't even have a word to say, one word to say that there is so many atrocities that you cannot believe. You cannot believe about what is happening in Congo. But by God's grace, all those women who are dying, God say their soul will not just go like in heaven, but Congolese are living here. Just God blow, like God blow on us the love of our country, and anywhere, any place that there is Congolese, they are all stood now to say no. And Australia is one of the countries where Congolese are saying no today. Thank you. I will go back in French or Lingala. Yeah, now this is just a message for my brothers, the Congolese living in Australia. There is some rumors or some bad people who are trying to go to tell the Congolese that if you march, you're going to be deported back to Congo.
Now I can tell you that it's a lie. That person who's coming to tell you that you're going to be deported is lying to you. He's a liar, and we can say that it's not a human being, because everybody that day, it's not only the Congolese who are going to march. The white people, Indian, Asian, everybody. We've invited everybody, even the churches. People will leave their church and come to march because of what is taking place in Congo. Now, don't be deceived. Permission from government. We've got permission from the government. We're going to send you the letter from the government authorizing that march. Now, if somebody come to you and tell you that don't go because you're going to be deported, he's lying to you, and he's not a human being. He's the enemy of Congo. He's not only the enemy of the Congolese, but he's the enemy of the nature. He's the enemy. He's the enemy of the we truth. don't know how can you fight against people who are trying to demonstrate, to march against bad things who are taking place in the world. You see, killing people, raping women, and so on and so on, and we try to march against it, and you are going to see people telling them, don't march, you're going to be deported. Now we are inviting everybody to come. Nobody is going to deport you. That's just a lie. Thank you very much. Thank you again, loved sister, loved brother. We were so grateful for you to receive us, to explain what is really going. So one thing to remember, we are not marching against someone who is here in Australia. We are marching against all the things that is happening in Congo. And one of the things that we're marching also is to say a message, to give a message to people to know what is currently, now happening in Congo. Thank you. Join us in the next video. Ok, tout justement, j'allais encore ajouter quelque chose en français. Nous sommes vraiment un grand nombre ici. Il y a beaucoup qui sont restés au dehors parce qu'on ne peut pas recevoir tout le monde dans ce petit bureau. Donc on a jugé bon de sélectionner quelques personnes pour parler, pour exprimer leur opinion vis-à-vis à ce que nous allons faire le 11-2011. Vraiment que Dieu soit loué. Et nous vous invitons tous. Nous ne sommes pas contre les Rwandais, comme je l'avais dit au départ. Nous sommes contre les systèmes, contre ceux qui sont en train de détruire le Congo. Donc, nous vous invitons tous, que tu sois Rwandais, Congolais, n'importe quelle nationalité, vous êtes les bienvenus, à condition d'avoir le même esprit, même idéologie, et même esprit de défense que nous avons pour le Congo. Donc, nous allons très vite intervenir pour vous poser la question, à tous nos frères qui sont ici. S'il vous plaît, essayez de nous éclairer sur le fait que, soit disons si vous marchez, vous allez être déporté, soit disons si vous marchez, vos frères ne vont plus venir, l'Australie ne va plus leur donner des visas pour qu'ils viennent. Alors nos frères qui sont ici, en 2, 3, 4 mots, essayez de nous dire réellement, est-ce que le gouvernement nous a autorisés à marcher ou pas, ou nous sommes pas autorisés à marcher? Tout justement, je peux répondre à cette question. Vous devez savoir, c'est un travail des intellectuels, nous ne sommes pas des bourriques, nous ne sommes pas des vauriens. Nous faisons tout selon les normes de la loi de l'Australie. Nous avons demandé l'autorisation auprès des autorités. Ils nous ont accordé cette autorisation. Et nous avons cela avec nous. Et si quelqu'un en a des doutes, il peut venir nous approcher pour nous demander. On va lui montrer. Il n'y a rien à cacher dans tout ce que nous faisons ici. Donc, si vous avez des doutes, venez nous rejoindre. On va vous montrer tous les papiers. Et puis, ce que nous sommes en train de faire, on a quitté nos pays suite à tout ce que nous sommes en train de dénoncer. Et pour quelle raison l'Australie va encore nous chasser de son pays? Il n'y a pas une raison pour ça. Invitez donc nos frères le 6. Nous vous invitons tous les 6. Venez, il y aura une vidéo que nous allons projeter, montrer un peu tout ce qui se passe au Congo. Il y aura aussi l'information de sensibilisation, vous faire montrer exactement et puis vous faire comprendre l'idéologie de ces marches. Et vous allez comprendre, vous serez vraiment, ça j'en suis sûr que vous serez avec nous. Parce qu'il n'y a rien de mal contre les autres. Mais nous faisons cela pour l'intérêt du Congo.
Alors, nous avions beaucoup de langues dans notre pays. Nous n'allons pas juste monopoliser le message en français parce qu'il faudra diffuser le message pour toute la couverture sociale. Nous allons très vite passer, mon frère, quelle langue? Bon, na lingala. Après, bon, na romain, mais ma vision na swahili, puis papa Jeff, ou mais kako, sa vision message na Kikongo. Alors, monsieur Doudou, vraiment rapidement, ça le message na lingala pour na ou mais kako simplifier le konde kwa lobiawa na lingala. Bomona kanda. Est-ce que bozomona kanda na opaso la peine ngala. Bozomona kanda. Nefsusu chapeau, bote la suki. Ezebele chapeau fini. Ndeko na ngai. Nana koki kokosa obo. C'est comme si yo pe ndeko zawana otanga kate, oyebite, bozo comprendre eloko moko te. Ndeko, nana zokosa yo. Congo ya yo ememio awa bamemio awa okomi awa ekomi o soki yo marché pour la Congo wana bakozongiso na Congo bakopesa o nationalité te nana zokosa yo boye yebisa ye gouvernement ya Australie ya South Australia apesi autorisation andimi marché salama le 11 ndeko la police ya kozala wana pe boyeba ngape na kotia bino miso na kotikela bango tante ke yo oya okota pembe ndeko na kotia yo maboko ngai keba mbila pazali alors la police pe bazali wana eza ka force majeure ce qui est aussi na que ba disposition c'est ses amis bon alors Bwanyarome sema Swahili unasema nini yenye nitakuongeza hapo sababu banasemaka hiyo labda ni proverbe yenye kwa katika Kifaransa yenye kusema il n'y a rien qui soit plus fort que la vérité. La vérité est une arme très très forte qui ne peut jamais être étouffée. Et lorsque vous essayez d'étouffer la vérité, elle va toujours finir par apparaître. C'est comme de la fumée. Vous ne pouvez pas étouffer la fumée. La fumée doit toujours avoir une issue pour trouver un trou par où sortir. Alors nikisema kama wale watu wenye kwa naenda wanasengenya wandugu wa Kongomani kama wasikuje kufanya march hiyo siku ni waadui wa nchi, ni waadui wa nchi kabisa, na ndio hii siku yenye wako wanaonekana kama hawako kweli wa Kongomani, sababu bitu yenye kupita kwetu leo iko inasitua kila mtu. Nombre ya watu wenye kukufa kwetu, nombre ya wamama, wadada, watoto, wa binti wenye kubakwa inahuzunisha sana, inapana machozi sana. Ni wakati ya kuweza kulamuka, na wale watu wenye kwenda wanasitua watu wengine kama wasikie kufanya marshe ni waadui wa Kongo. Na nyinyi wote tunawaomba kama muache hiyo, msitike mnadanganyika. Hao ni waadui wa Kongo. Mkie tufanye marshe tuweze kusitua, tuweze kusisimua communauté internationale yenye kuwa usingizi sababu ya maovu yenye kupita ndani ya Kongo. Inakuya tukweze tukuungana kabisa. Asante sana. Asante. Okay. Bako sabinote. Bako sabinote. Ok, tous encore ndeko Jeff et puis kako expliquer biso na Kikongo. Na mwana kutuba. Kwa nini? Mwana kutuba. Muge tuba na mwana kutuba na Kikongo. Mwezo songa kama mpangi nyoso betuke na mpasi mingi na mawa kwa kumpela ve na betuke mona ba image ya makambo ya mpasi ya lutarabwala kuna yobi sala mpasi mingi. Alors betume wakana wana ko sala marche pas pour faire la violence mais juste na ko kumatina parlement ya Australie ku déposer memorandum ku songa bo ba makambo nyoso ya mbi ya sala na Congo pour que gouvernement australien mega ku sadisa fioti. Alors bantu mingi galuta na banzo ya ba congolais ya kele wana Australie na ko no betu ke bansa ke ba rwandais ou bantu ya ntimambi bo galuta na banzo ya ba congolais ku songa bo kana beme marché gouvernement australien ta refoulé ben mais betu ke tu bande c'est faux, c'est archi faux parce que marche betu ke ko sala yo kaka comme ça betu me lomba permission na gouvernement me pesa permission à marcher et puis bon me pesa même itinéraire ya marche. Et puis, bon, mais l'homme a un service mingi à transport, na changer direction na Gilumbwena. Donc, le gouvernement me permettre de, il n'y a pas un problème. Quand on me son avec de bota refoulé, c'est faux et archi faux.
le vetu binga ben mingi na kusele 11 na 14 sambo na kusonga na communauté internationale bampasi ya bampangi na vetu mona kuna na bwala. Merci mingi.